ऊपर करो खेल के कल के ऊपर करो ओंगरे कलकना मोंगरे 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 कलकना ओंगा मनमतन ओंगा बागेश्वराय बीरबम बरसा तारा 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 जय माता तारा जय जय तारा जय बम जय तारा ओंगरे कलकना मोंगरे कलकना मोंगरे कलकना मोंगरे कलकना मोंगरे कलकना मोंगरे कलकना मोंगरे कलकना ओंगा मनमतन ओंगा बागेश्वराय बीरबम बरसा तारा 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 जय माता तारा जय जय तारा जय बम जय तारा ओंगरे कलकना मोंगरे कलकना ऊपर करो खेल के कल के लेके आओ झटका मार के बाबा भोलेनाथ से निवेदन है ऊपर करो लेके आओ झटका मार के लेके आओ ऊपर करो ओंगरे कलकना मोंगरे 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 कलकना ओंगरे कलकना मोंगरे 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 कलकना ओंगा मनमतन ओंगा बागेश्वराय बीरबम बरसा तारा 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 जय माता तारा जय 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 बम जय तारा ओंगरे कलकना मोंगरे पूरा पूरा आ खेल के खोल के लेके आओ बाबा झटका मार के इनको बाबा जो भी प्रेत बैठा हुआ है बाबा लेके आओ झटका मार के लेके आओ ऊपर करो बाबा भोलेनाथ से निवेदन है ओं नमः शिवाय शांताय करुणाय हेतवे निवेदयामि चद्मनाक तद्गतिमश ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय हर हर महादेव जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु जय भोलेनाथ जय बाबा नीलकंठ नमो जय बाबा पाताल भैरव नमो जय बाबा नागेश्वर नमो जय बाबा कोद भैरव नमो जय बाबा महाकाल भैरव नमो जय भोलेनाथ हर हर महादेव जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु जय बाबा भोलेनाथ हर हर महादेव ओंगरे कलकना मोंगरे 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 कलकना ओंगरे कलकना मोंगरे 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 कलकना ओंगा मनमतन ओंगा बागेश्वराय बीरबम बरसा ओंगा बागेश्वराय बीरबम बरसा तारा 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 जय माता तारा जय जय तारा जय बम जय तारा ओंगरे कलकना मोंगरे 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 कलकना ओंगा मनमतन 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 ओंगा बागेश्वराय बीरबम बरसा तारा 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 जय माता तारा जय जय तारा जय बम जय तारा ओंगरे कलकना मोंगरे कलकना मोंगरे कलकना मोंगरे कलकना मोंगरे कलकना मोंगरे कलकना जय भोलेनाथ हर हर महादेव जय शिव शंभु जय भोलेनाथ কে আছিস রে কে এসে রয়েছিস হ্যাঁ চোখ খোল কিরে কে তুই হ্যাঁ পরিচয় দে ছেলে হ্যাঁ কি নাম কীভাবে মরেছিস বাবা কে কী নাম তোর ভালো ছিলি তো বল কি থাকতে চাস ওর সঙ্গে চলে যাবি কী নাম ছেড়ে দিচ্ছি আমি এক্ষুনি বল মুক্তি চাস কী করে মরেছিলি তুই অ্যাক্সিডেন্টে কী অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল বাবা কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল হ্যাঁ কোন রোডে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল যশোর রোডে কোন সালে 2003 আচ্ছা অনেক বছর হয়ে গেছে তোর মুক্তির সময়ও হয়ে গেছে সময় পেরিয়ে গেছে তোর মুক্তির সময় তো মুক্তি হয়নি কেন কোথা থেকে ধরেছিস একে যশোর রোড থেকেই কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তোর বাবু বাসে মানে রাস্তা পার হচ্ছিলি নাকি বাসে মেরে দিয়েছে নাকি বাইক চালাচ্ছিলি কী হয়েছিল বাইক চালাচ্ছিলি মেরে দিয়েছিল বাসে আচ্ছা চেরাই কোথায় হয়েছিল তোর কোন হসপিটাল নীলরতন আর পুড়িয়েছিল কোন শ্মশানে নিমতলায় আর একে ধরেছিলি কোন সালে 2003 তো তুই মরে গেছিস 2020 আচ্ছা তো 2003 মরেছিস 2020 তোর নামটা কি বাবু চড়ে বল শতদ্র কি টাইটেল শতদ্র দাস কত বছর বয়সে মরেছিলি যখন মরেছিলি 22 বছর বয়সে শতদ্র দাস কোনো কাজ করতি তুই ছেলে তো তুই ছিলি কোনো কাজ করতি কী কাজ করতি মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ ও আচ্ছা মানে কাজে বেরিয়েছিলি সেই মেরে দিয়েছিল বাসে মানে ভিজিটে বেরিয়েছিলি ডাক্তার ভিজিটে বাড়ি ফিরছিলি কখন ঘটেছিল রাতের বেলা কটার সময় তখন রাত্রি 11টা ডাক্তার মিট করে ফিরছিলি যশোর রোডে
বাড়ি ওখানেই ছিল, যশোরের ওখানেই ছিল বাড়ি? কোন জায়গার নাম কি ছিল? হ্যাঁ, দোলতলা। আচ্ছা, তুই মুক্তি চাস তো? আমি তোকে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছি, যা। এখনও কতজন আছে রে ওর ওপরে? মোটামুটি 60 না আরও বেশি? 60-70। তুই কোনো ক্ষতি করেছিলিস? কিচ্ছু করিসনি? আচ্ছা, ভালো ছিলি তাহলে। তোরা আবার ক্ষতি করবি না, তোরা এমনি এমনি আসিস। হ্যাঁ রে শতদ্র, সত্যি কথা বলতো, মরে যাওয়ার পরে কেউ এমনি আসে বলতো? কিরে, এই যে এত বড়, এতক্ষণ তো সব সত্যি বললি, এই মিথ্যা কথাটা বলে কী লাভ আছে? তুই বল, তুই তো মরে গেছিস, তুই তো ফিল করিস। তো ঘটনা হলো, মরে যাওয়ার পরে কোনো আত্মা কোনো জীবিত মানুষের ওপরে যখন থাকে, সে কোনো ভালো কাজ করে? বল সত্যি, নিজের তোর মুখে শুনতে চাই। তুই তো মরে গেছিস, তোর আর হারাবারও কিছু নেই, পাওয়ারও কিছু নেই। বলবি কিছু এ ব্যাপারে? বলবি না? যা, শরীর ফেলে বেরিয়ে যা আস্তে আস্তে। বাবা ইনকো লেখে যাও। বাবা চতুর্থ কী টাইটেল বললি? দাস, চতুর্থ দাস। বাবা চতুর্থ को लेके जाओ बाबा, शिवलोक भेजो बाबा, इनको मुक्ति कर देना बाबा। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, जा बाबा इससे नीचे चले जा, आस्ते आस्ते चले जा शरीर फेले। बाबा लेके जाओ, धीरे से लेके जाओ, যা শরীর ফেলে বেরিয়ে যা। তুই কি আমার সঙ্গে নাটক করছিস যে যাবি বলে যাবো না? কে? যা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যা। बाबा लेके जाओ, गले पे फांस लगाओ, सब मुक्सदाम भेजो बाबा, लेके जाओ शिवलोक लेके जा। जा आस्ते आस्ते बेरिए जा, बेरिए जा चतुर्थ, बेरिए जा बाबा, इनको शिवलोक लेके जाओ। जा, बेरो 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 बेरो, आस्ते आस्ते बेरिए जा, बेरिए जा। शरीर फेले छेड़े दिए, छेड़े दे, ছেড়ে দে, বউটাকে ছেড়ে দে। তোরও মুক্তি হয়ে যাবে, তোর মুক্তির সময় হয়ে গেছে, কিন্তু নতুন পুনর্জন্ম হয়ে যাবে। বেরিয়ে যা, আস্তে আস্তে বেরিয়ে যা। बाबा इनको जल्दी काटो, जल्दी काटो, पूरा काटो, पूरा काटो, पूरा काटो। सातों चक्र को बैलेंस करो बाबा। भोलेनाथ से निवेदन है, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु। जा रे, देरी करছিস কেন? আরও অন্যকে ডাকতে হবে, আমার কাজ আছে। ওরা রয়েছে, আসবে তোরা? হ্যাঁ, কেউ আসবে না? তুই তো যা, তুই তো শরীর ছাড়, আমি বুঝে নেবো আসবে কি না আসবে। আগের সপ্তাহে দেখেছিলি তো, যখন লাস্ট এসেছিল এখানে, কত মার খেয়েছিল। যা, ছেড়ে দে। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ দেখ সামনের জন্মে কী হবি। बाबा लेके जाओ, लेके जाओ बाबा, लेके जाओ शिवलोक, लेके जाओ। যা আস্তে আস্তে শরীর ফেলে বেরিয়ে যা। বউটাকে ছেড়ে দে, কিন্তু আমি কিন্তু মাল লাগানো শুরু করব না ছাড়লে, দেরি করলে। বেরো 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 বাবা, लेके जाओ शिवलोक, लेके जाओ। ফেল শরীর, ফেল শরীর, ফেল, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা, ছেড়ে বেরিয়ে যা। बाबा लेके जाओ, खींच के लेके जाओ। मोक्षधाम भेजो, गले पे फांस लगाओ, घसीटते खींच के लेके जाओ बाबा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। ओम नमः शिवाय, शांताय करणोत्तय हेतवे निवेदयामि चंद्रमानं तद्गति मनसा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। बाबा लेके जाओ, खींच के लेके जाओ, खींच के लेके जाओ। যা, বেরো 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 বেরো, শরীর ফেলে বেরিয়ে যা, আস্তে আস্তে বেরিয়ে যা। হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, জয় ভোলেনাথ। যা, বেরো 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 বেরো, বেরিয়ে যা, बेरिए जा बाबा, लेके जाओ, खींच के लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ बाबा। भोलेनाथ से निवेदन है, मारते हुए लेके जाओ बाबा। बाबा लेके जाओ। जय बाबा नीलकंठ नमो, जय बाबा पाताल भैरवे नमो, जय बाबा नागेश्वराय नमो, जय बाबा कोद भैरवे नमो, जय बाबा महाकाल भैरवे नमो, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। लेके जाओ, खींच के लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। एंगरे कार्यक्रम, ओंगरे कार्यक्रम, मोंगरे 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 कार्यक्रम, ओंगरे कार्यक्रम, मोंगरे कार्यक्रम, मोंगरे कार्यक्रम, मोंगरे कार्यक्रम, मोंगरे कार्यक्रम, मोंगरे कार्यक्रम, मोंगरे कार्यक्रम, ओंगरे कार्यक्रम, मोंगरे कार्यक्रम, मोंगरे कार्यक्रम, मोंगरे कार्यक्रम, मोंगरे कार्यक्रम। ओंगा मनुद्रे, ओंगा मनुद्रे, ओंगा बागेश्वराय वीरभीम पट सा तारा 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 तारा, जय माता तारा, जय जय तारा, जय बम जय तारा। ओंगरे कार्यक्रम, मोंगरे कार्यक्रम, मोंगरे कार्यक्रम, मोंगरे कार्यक्रम। जा, आस्ते आस्ते बेरिয়ে যা রে, শরীর ফেলে বেরিয়ে যা, ছেড়ে বেরিয়ে যা, তোর মুক্তি হয়ে যাবে। যা, শরীর ফেলে বেরিয়ে যা। ওংরে কালক্রম, ওংরে কালক্রম, মোংরে কালক্রম, মোংরে কালক্রম, মোংরে কালক্রম, মোংরে কালক্রম, মোংরে কালক্রম। যা, শরীর ফেলে। জয় ভোলেনাথ, হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, জয় ভোলেনাথ। হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, জয় ভোলেনাথ।
কে তুই? হ্যাঁ, প্রিয়াঙ্কা। কী হচ্ছিল এতক্ষণ জানিস না? তুই ডান দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নে। হুম।